आज सकाळु सकाळु प्रभु महाप्रभुंकर मंगल आलती अवकाश सरी महाप्रभुंकर एवं तापर नीति एने वर्तमान चालू रोची भेष होउचंदी महाप्रभु यापर महाप्रभुंकर बल्लभ भोग मध्य हब सूर्य पूजा द्वारा पूजा हब तेणुक आज समस्ते चलचंचल सेवक काली राति ठारू राति 4टा पर्यंत महाप्रभुंकर समस्त सेवक तांकर नीतिकांति ठीक भली करिसंती एवं आज मध्य प्रशासन गतकाली डिक्लेयर करथिबा अनुसार 9:30 प्रशासन मध्य प्रस्तुत होउची आशा करूचु आज सुचारू रूपे महाप्रभुंकर रथ जाई श्रीगुंडीचा मंदिर रथ पहुंची सारिबो तापरे गोपाल वल्लभ सकाळ धूप मध्याह्न धूप एवं सुखिला भोग महाप्रभु पाइबे खई कोरा एवं विभिन्न फलमूल पाइबे ना नहीं एबे गोपाल वल्लभ हवा पर रथ गड़ब प्रकृतरे काली महाप्रभु पाखे कौन समर्पणर अभाव रहा उत्तम समन्वयर अभाव रहा तेणुक काली रथ लगी पार्ला नहीं से सेवायत मानकर मन बहुत दुख भक्त मानकर मन बहुत दुख तेणुक आज केउ भली भाव उत्तम समन्वय रथ जीव से आम प्रभु पाखे प्रार्थना करुचु एवं प्रशासन को निवेदन करुचु से सेवायत मान सहित एक उत्तम समन्वय रखु एवं प्रभु पाखे समन्वय माने कौन आप बुझुचंती कोठी समन्वय अभाव रहा समन्वयटा कौन निश्चिंत एडे बड़ रथ यात्रा आठे बहुत प्रकार सेवायत मानकर या गुरु दायित्व रही आमानकर उत्तम समन्वय अतीत तो ठीक थिला महाप्रभु जो समय रे रथारूढ़ हवापाई नीति निर्धार्य करा जाइतला छत्तीसा निजोग बैठक रे निष्पत्ति निया जाइतला एवं आपण को उपस्थित रे निया जाइतला छत्तीसा निजोग रो नायक जेतु मुख्य हिसाब रे ताले कौन विभ्राट घटिला जहा फल महाप्रभुंकर सूर्यास्त परे माने राति 8टा पर रथ टना गला सूर्या एटा कौन परंपरा रही करी करा उठाई मौबिनु अन्य गति नहीं महाप्रभु को सेवक माने उत्तम समय नीति संपादन करथिले एवं महाप्रभुंकर केमती रथ श्रीगुंडीचार लागिवो सेतिपई मध्य समस्ते स्वप्न रे थिले किंतु काहार ना काहार किछि समर्पणर अभाव रहिला जणुकरी महाप्रभु समस्त की परीक्षा करती तेणुक महाप्रभुंकर इच्छा है महाप्रभुकर कौन समर्पण अभाव आज नंदीघोष रथ कहते केउ भक्त रहीगला दूर रे से बोध हुए आसी पारला नहीं बड़ दांड को बोध हुए महाप्रभु ताकू दर्शन देवाई से भक्त को दर्शन देवाई रहीगले निश्चिंत विभिन्न प्रकार भक्त मान मन विभिन्न प्रकार प्रश्न उठी पारे ता भी हो पारे किंतु जो समर्पण नहीं से कौन सी जिनसर आगमन हम ना कारण प्रभु ही निजे होती स्वयं होती मालिक सी ही विचारकर्ता सी ही चाहिए सबकि हम तेणु तांको पाखे कौन समर्पणर अभाव रहा तेणुक प्रभु चाहिए बोली आम अनुभव कर आज जिते रथ जाई पहुँचब सेठी तो गोपाल वल्लभ ठारू आरंभ करी सिंगार बेश भोग पर्यंत करा एवं आसंता काली पहंडी करा निश्चिंत पक्षे कारण आज रथ टଣା 9:30 आरंभ हम केतबेले जाई रथ पहुँचब ता प्रभु ही जानती किंतु रथ पहुँचला पर महाप्रभुंकर दैनंदिन समस्त नीति करा महाप्रभु को रथरे पौड़ करने आम सेवक व्याघ्र आम से भाव समस्त चिंतित अच्छु केमी महाप्रभु रथरे संपूर्ण नीति करा जाऊ तेणुक हम तापर दिन हूँ महाप्रभुंकर पहंडी कार्य आरंभ हम जनार्दन पटजोशी महाभाग आपण रही था नीलमणि गुरु सहित अच्छा वरिष्ठ सेवक कौन कहबा सर्पिल गति रे महाप्रभु गले एवं बलभद्र महाप्रभुंकर केउटी ना केउटी आगु को गड़िलानी रथ एवं भिड़ प्रबल एवं केउटी ना केउटी जगन्नाथ महाप्रभुंकर सूर्यास्त पर रात्रि 8टा केतरे महाप्रभुंकर रथ टिके गड़ी दिया दृष्टि देखुं जय श्री जगन्नाथ आमर धारणा हुए काली अत्यंत शुभयोग थिला पुष्या नक्षत्र युक्त रथयात्रा जो तिथि रे भगवान पाखे जहाँ भी किसी समर्पित चित्तरे प्रार्थना करा जाए ताहा निश्चित भाव में पूरण हुए बोली आमर शास्त्र माने
ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ରଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ, ଯୋଉଟା ସବୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯାହା ବି ହଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ଯାହାକି ରଥ ଗଡ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଯେମିତିଆ ଧର ଆମର ନୂଆକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପିଚୁ ପଡ଼ିଲା, ମଝି ଢାଲୁ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟାକି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁକା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗୋଟେ ସାଇଡିକି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେଇଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଉଚିତ ଥିଲା, କାରଣ ପାଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ବହିଯିବ ବୋଲିକା ନଳା ମଧ୍ୟକୁ ବୋଧେ ଟେକ୍ନିକାଲି ସେମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମଝିକି ଉଚ୍ଚା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କଡ଼ନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ରହିଗଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ କଡ଼ନ ଭିତରେ ଏତେ ଭକ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ସେଇଟା ତ ସେ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ବା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରିଛି। ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ବିଶେଷ ତା ଉପରେ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲିକା ଡିକ୍ଲେୟାର। ଆଜି ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ବଳଗଣ୍ଡିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଟାଉନ ଥାନା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତ ଟିକେ ମାତ୍ର ଗଡ଼ିଛି। ତେଣୁ କୋଉ ରଥ ଆଗ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ବିଧି ଆଉ ବିଧାନ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ତ କାଲି ରଥ ଟିକେ ଗଡ଼ିଲା ବିଧି ସହିତ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ରଥ ଗଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମର ବଳଭଦ୍ର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ସିଏ, ତାଙ୍କର ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ମଝି ରଥ ବା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଥ ଗଡ଼ିବ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅନୁସୃତ ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, କାରଣ ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ସ୍ୱରୂପରେ ଥିଲେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ରଥକୁ ରୋକି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସିଏ ସାର୍ବଭୌମ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ଶହ ଶହ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକିରି ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକିରି ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖରେ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କରିନଥିଲେ। କାରଣ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧାନ, ରାତ୍ରରେ ରଥ ଗଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ବା ବଡ଼ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀରର କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ରହିଅଛି, ତମେ ଯେତେ ବି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କର ଇଏ କର, କିନ୍ତୁ ରଥ ଯଦି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ରଥ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକିରି ବା ମସଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକିରି ଗଡ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ବି ଆମର ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ବି କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହୁଏତ କାଲି ବି ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଶ୍ରୀ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଯେ ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନୀଳମଣି ଗୁରୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯଦି କାଲି ଗଡ଼ା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟିକେ, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ବିଧି ସମ୍ମତ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ବିଧି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଥ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆକୁ ବିଧି ଭଗ୍ନ ହେଲା ବୋଲିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆଠୁ ବି ହେଇଛି, ପ୍ରମାଣ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକିରି ମଶାଲ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିକିରି ବି ରହିଛି। ଯେ ଯେମିତିଆ ରାତିରେ ବି ଆମର ରଥ ଆସିକିରି ଲାଗିଥିଲେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ହେଲା ପରେ, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ କିଛିଟା ଗଡ଼ିବାର